আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज हमारी अतीत का जुनून है। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। यह संदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने हर घर तिरंगा रैली में दिया। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली कार्यक्रम राजधानी के उज्जैन पैलेस परिसर से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह रैली में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से देशभक्ति का संचार किया है। प्रधानमंत्री जी मेन उद्देश्य যে কেন আজকে এই ধরনের প্রোগ্রাম হর ঘর তিরঙ্গা প্রোগ্রাম আমরা করব। আমরা এর আগেও হর ঘর তিরঙ্গা আমরা করেছি, কিন্তু মনে হয় সেখানে কিছুটা খামতি ছিল। এই তিরঙ্গার প্রতি যে আমাদের একটা লিঙ্ক, আমাদের যে সম্পর্ক, সেটাকে আবার নতুনভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এই যে কর্মসূচির মাধ্যমে আবার নতুন করে কিন্তু তার মধ্যে একটা ভাইব্রেশন উনি এনেছেন এবং সেখানে দেশভক্তির যে ভাবনা সেটাকে যাতে আরো সুদৃঢ় করা যায়, তার জন্য এই ধরনের যে হর ঘর তিরঙ্গার কর্মসূচি আমরা উদযাপন করছি। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব যে উনি যখন যেসব বিষয় আমাদের সামনে রাখেন, সত্যিই আমাদের মনে হয় যে যেটা আমরা কখনো কোনোদিন চিন্তা ভাবনা করিনি, সেটা উনার মাধ্যমে আমাদের চিন্তা করতে হয়। এবং এই যে আজকের এই হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের মাধ্যমে যারা আমাদের দেশের জন্য আত্মবলিদান হয়েছেন, যারা আমাদের দেশকে মুক্তির সংগ্রামে যারা নিবেদিত হয়েছেন, বীর শহীদ, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং আমাদের এই জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এই ধরনের যে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান সেটা শুরু হয়েছে। हर घर तिरंगा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा जुनून है, इसीलिए इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा, কর্তব্য প্রতিটি নাগরিকের আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় পতাকার যে মর্যাদা এবং তার সম্মান রক্ষা করা। দেশের সার্বভৌমত্ব এবং গৌরব, রাষ্ট্রবাদী চেতনা, দেশপ্রেম এবং মহান যে আত্মত্যাগের ঐতিহ্য হলো এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত। यह सुसज्जित रैली उज्जैन पैलेस परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। আমি প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, আগরতলা পুর নিগম সহ অন্যান্য শহর, ব্লক এবং পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটি এলাকার বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি যে হর ঘর তিরঙ্গার যে কর্মসূচি আমরা নিয়েছি সেটা সাফল্য লাভ করার জন্য আসুন আমরা সকলে মিলে জাতীয় এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলি। রাজ্যের প্রতিটি স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশের সার্বভৌমত্ব, একতা, সংহতি এবং দেশপ্রেমের যে মহান আদর্শকে আমরা। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें देशभक्ति और गौरव की भावना जगाना है। यह पहल भारत की स्वतंत्रता की 75th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव के व्यापक समारोह का हिस्सा है। यह अभियान न केवल प्रत्येक भारतीय के साथ तिरंगे के जुड़ाव गहरा करना चाहता है, बल्कि जमीनी स्तर पर स्वतंत्रता और एकता की भावना का संचार भी करना चाहता है। हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों में लगाने और गौरव के साथ फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता, एकता और लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।